For court number 2. Result for court 2, played by Pauline Gumapak and Diaz Almero. Winner, Pauline Gumapak. Paige Sebaste and Sir Amis. Bakit ba? Wala. Nakaganon pa. Sige lang, tasasawa ko ng tayo kasi nakabalik siya. Tawagan lang, isipin ko muna. Wala naman po si Amper. Ano si Amper? Okay. Okay lang ba, Sir Amper? Wala naman po si... Nama si Sir Opalias? Ay, tama si Sir Opalias. Si Basta na lang. Tawagin si Basta ba? Wala naman. Tawagin si Sir. Si Sir Boy wala. Si Sir Boy wala. Tawagan na to si Sir Sebastian. Sir Sebastian. Kanina na nagawin ko. Labaha, Villapuente. Labaha. Wala din yun sa mga to? Ay, sa Ibangkos. Okay. Okay, panahon na to mga babae ha. Si Katayas mo wala ko. Kani wala. Sa Igapos-Gapon. Try na to. Gamaya Manoos. Wala sila. Gamaya Manoos. Wala na. Sige. Segundo Perocio na. Wala. Okay. Okay. Pwede ba magdula si Cosa Samuel o Sacro Almero? Sacro Almero. Okay lang sa inyo ha. This would be Cosa Samuel po. Okay. Court number 2. Sacro Almero versus Cosa Samuel. Okay. Wala mo'y dula. Para wala mo'y dula ma'am sa December 7. Okay. Thank you. Banyas Ramos, wala si Sir Banyas at saka Sir Ramos. Wala man. Okay.
Sir Amper and Sir Abalias, okay lang sa inyo na mag-single na lang si Sir Amis. Kaya. Depende sa inyo na. Para dili ma-risked yung mga dula. Pero kung kuhan, okay lang yapon. Ha? Dali. Lison. Ah, sige. Pa-relax lang si Ma'am. Nice. Okay, may request. Sir Amis, to be our umpire in court number 3. Court number 1. Kami lang yung umpire sir. Kaya. Gal. Sandam. Kaya. Kaya. Nice. Kaya. Next mo, mali. Okay. Una. Ito ang salamat. Saan? Baway. Kaya. Ayaw, gigil tayo. Kaya. Okay, court number 2. Campomanes Palomo versus Cosa Sanay. Again, all players, court number 2. Campomanes Palomo versus Cosa Sanay. Telikot. Kaya. Na! Kaya. Kaya. Na! Nice. Okay lang ba, Nogas Agliam? Nasi Nogas Agliam? Ma'am Nogas? Okay, Agliam versus Daboco Igloria. Nice. Supposedly your match will be on December Kaya. 9. Pero ato ang ikuha na lang kay Moral na ang team na to ang mga ano. Kung okay lang sa inyo ha. Nice one. Okay. Lalo. Kaya. Kaya. Na. Nice one. Lalo. Wala na dula. Okay, Campomanes Palomo versus Cosa Sanay. Okay, salamat kayo Sir Amis. Nice. Our umpire court number 2. Nice one. Okay, kaya. Nice. No. Prepare court number 1. Nogas Aguiliam versus Dabuco Igloria. Prepare court number 1. Nogas Aguiliam versus Dabuco Igloria. Thank you. Oy, sapa. Kaya. Kaya. Na. Love yun. Nice one. Nice one. Kaya. Prepare Tapay Caramon versus Carlin Sacro. Kaya kayo. Prepare Tapay Caramon versus Carlin Sacro. Okay lang sa inyo ha, Sir Caramon? Sige kayo.
Ito lang sa kay December 9 na ilang schedule. Hello, hello. Nice, nice, nice. Nice one. Ay, nice one, nice one, nice one. Kaya tayo, kaya. Kaya, sir. Kaya, kaya. Na. Nice. Nice one, nice one. Okay. Target, target. Kaya, 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 kaya. Na. Nice one. Nice one, nice one, nice one. Uy, uy, uy. Kaya, kayo. Kaya. Prepare court number 1, Nogas Agliam versus Nabucco y Gloria. Nogas Agliam, nandito? Sige, sige, sige. Bawit na. Nogas Bawit na, kaya kayo. Agliam. Okay, okay. Thank you, ma'am. Uptake, uptake, uptake. Kaya ka, Brad. Nice one. Sabay, sabay. One shot. Na. Nice one. Na. Nice one. Sunod lang, sunod lang. Kaya kayo.